السلام عليكم. مرحبا بكم في فيديو جديدة. توجور مع الالغوريتميك et la complexité, le cours تاع l'université de Sidi Belabas. Donc في la vidéo passée je pense حبسنا هنايا في la taille du problème et opération barométrique. Bon شفنا le concept تاع l'opération barométrique ولا l'opération fondamentale وشفنا كيفاش نقدروا نخيروا هاد l'opération fondamentale. وإذا ما شفتوش لا فيديو باسي شوفوها قبل ما تتفرجوا هاد لا فيديو، داكور، باسكو كلش هو يتبنى لي كونسيبت راهم يتبناو بشوي بشوي، دونك ما تقدروش تصوتيو لي فيديو. دونك نكملو لو شوا. دونك راني هنايا، راني في لو سلايد هذا، سلايد 31. Le choix de la taille du problème à résoudre et des opérations de base fondamentales barométriques dépendent du problème à traiter. Par exemple, on a exemple de deux problèmes. Recherche d'un élément dans un tableau ou tri d'un tableau d'entier. Imaginez on a deux problèmes. Problème l'oul, ou l'algorithme l'oul, c'est la recherche d'un élément dans un tableau. Le problème ثاني c'est le tri d'un tableau, trier les éléments تاع un tableau d'entier. La taille تاع le problème الأول هي le nombre des éléments du tableau. parce que علاش حنا واش راح نديرو، راح نباركوريو لو طابلو تاعنا ونحوسو على ان سارتان élément كي نلقاو سي بون لقيناه. دونك لا taille تاع لو بروبليم هي لا taille تاع لو طابلو ولا لو nombre d'éléments تاع لو طابلو. و l'opération barométrique ولا l'opération fondamentale في هذا لو بروبليم واش هي la comparaison تاع l'élément recherché مع les éléments تاع le tableau, bien sûr في une boucle. D'accord. Donc هذا c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, tri d'un tableau d'entier. Imaginez عندنا un tableau d'entier حابين تريوه، تسمى نرتبوهم par exemple من الصغير للكبير ولا من الكبير للصغير. La taille تاع le problème كيف كيف، c'est le nombre des éléments تاع le tableau والله هي la taille تاع le tableau، c'est كيف كيف. و l'opération barométrique, l'opération barométrique واش هي ولا l'opération fondamentale هي la comparaison entre deux éléments تاع le tableau. puisqu'à chaque fois باش نترييو راح نكومباريو. par exemple supposer راح نترييو le tableau de façon ascendante من الصغير للكبير. chaque fois نكومباريو deux éléments. اذا لقينا الصغير راهو جاي قبل الكبير نخليوهم كما راهم، واذا لقيناهم معكوسين دونك نعكسوهم، لازم نجيبو الصغير نجيبوه قبل الكبير. داكور. دونك عندنا راح نديرو بزاف دي زوبيراسيون دو كومباريزون اونتر لي زيليمون تاع لو طابلو تاعنا. نفوت لو سلايد هذا اللي منا، هذا c'est un troisième exemple, multiplication de matrices. supposez عندنا deux matrices, la matrice A et la matrice B. حابين نديرو la multiplication تاعهم باش نبرودويزيو une matrice C. supposons بلي les dimensions تاعهم c'est deux lignes de colonnes, 2 fois 2. واش هي la taille تاع هذا le problème؟ la taille تاع le problème c'est la taille des matrices. bien sûr nombre de lignes et nombre de colonnes, puisque هكذا نعرفوا les matrices. une matrice واش هي c'est un tableau à deux dimensions عندها un certain nombre de lignes ou un certain nombre de colonnes. في le cas هذا راح يكون le nombre de lignes et le nombre de colonnes égal puisque c'est des matrices carrées. et l'opération barométrique واش هي c'est des multiplications et des additions. وعلاش؟ parce que chaque élément de la matrice C راح يكون le résultat d'opération de multiplication et d'addition. par exemple l'exemple هذا عندنا C12 هذا l'élément تاع la matrice C égale à quoi؟ égale à A11 fois B12 plus A12 fois B22. donc باش نحسبوا C12 لازم لنا deux multiplications
et une addition. Donc, l'opération barométrique, dans le cas, c'est des multiplications et des additions. D'accord. Donc, c'est trois problèmes. شفنا la taille تاع le problème فيهم وشفنا l'opération barométrique. نفوتوا les slides suivants. هنا نشوفوا les types d'analyse de la complexité temporelle. Dans certains algorithmes, le nombre d'opérations effectuées ne dépend pas uniquement de la taille des données, mais aussi des données elles-mêmes, la disposition. Par exemple, on prend deux exemples. L'exemple الأول, la somme des éléments d'un tableau de taille n, ou l'exemple الثاني, fouille séquentielle. Fouille, ça veut dire recherche séquentielle. نبداو بالexemple الأول. حابين نصوميو les éléments d'un tableau la taille تاعو n. Donc راح نديرو l'élément الأول plus l'élément الثاني plus l'élément الثالث حتى le nème élément. شحال من opération d'addition نحتاجو باش نحسبو la somme des éléments تاع un tableau de taille n. نحتاجو n addition, n opération d'addition. Ça c'est clair, c'est facile. Donc نروحو le deuxième exemple. Fouille séquentielle. بون حنا كي نكونو نريشيرشيو ان اليمون في ان طابلو ما على بالناش وين راح يكون ليليمون هذاك. قادر يكون في لو ديبي تاع لو فيش تاع لو طابلو تما راح يكون هو لو بروميي اليمون. قادر يكون لو دوزيام، قادر يكون في لو ميليو، قادر يكون هو الاخر، وقادر ما يكونش خلاص في لو طابلو تما كي نريشيرشيو نلقاوه ما اكزيستيش في لو طابلو. دونك عندنا لو كا فافورابل اي لو كا ديفافورابل ولا لو ميور دي كا اي لو بير دي كا. في le meilleur des cas, l'élément cherché est le premier au début de la liste. Bon, que ce soit liste ou la tableau, c'est la même idée. L'idée, c'est la même. Donc, شحال من opération de comparaison نحتاجو une seule comparaison. نكومباريو l'élément تاعنا اللي نريشيرشيوه مع le premier élément تاع la liste ولا تاع le tableau نلقاوه باللي existe, c'est bon. نحبسوا l'algorithme ونقولوا l'élément هذا existe في la liste هذه ولا في le tableau هذا. Le deuxième cas, le pire des cas, راح يكون l'élément recherché راح يكون هو الاخر في لا ليست والله هو الاخر في لو طابلو. دونك راح نديرو ان اوبيراسيون دو كومباريزون باش نلقاو باللي ليليمون هذاك يكزيستي في لا ليست هذيك ولا في لو طابلو. دونك راكم تشوفوا لا ديفيرونس. هذا ليكزامبل الاول عندنا ان اوبيراسيون داديسيون في تو لي كا. بصح ليكزامبل الثاني الالغوريثم الثاني في هذا ليكزامبل الثاني ça dépend ما le nombre d'opérations ماهوش exact ماهوش fixe. ça dépend على la valeur تاعنا وين راهي في لا ليست ولا في لو طابلو. داكور. دونك على هذيك قلنا هنايا le nombre d'opérations. bon نفكركم باللي حنا باش نحسبوا لا complexité temporelle لازم لنا نحسبوا le nombre d'opérations وباش نعرفوا le nombre d'opérations على بالنا بلي nombre d'opérations dépend de la taille des données. mais كاين ثاني لو بروبليم هذا تاع لا ديسبوزيسيون دي دوني. داكور. دونك هذه هي ليدي تاع لو سلايد هذا. جيسبر تكونوا فهمتوها. دوكا نروحوا لو سلايد هذا 34. soit un la taille d'un problème différent d'un problème. différents types d'analyse de complexité temporelle existent. تما كاين plusieurs types d'analyse de complexité temporelle. واش هما؟ كاين la complexité de tous les cas, كاين la complexité du pire des cas, كاين la complexité du meilleur des cas, ou كاين la complexité moyenne. نبداو بلا complexité de tous les cas. T de n et ou l'anglais every case. T de n, c'est le nombre exact d'opérations effectuées par l'algorithme pour un nombre n quelconque. n هذاك واش représenter la taille des données. d'accord. شوفوا نعطيكم لا باز لازم تفهموها في لا كومبلكسيتي تومبوريل. في لا كومبلكسيتي تومبوريل نحاولوا نعرفوا لو طون ديكزيكسيون تاع الالغوريثم. باش نعرفوا لو طون ديكزيكسيون تاع الالغوريثم
لازم نعرفوا لا taille des données. باردون لازم نعرفوا لو نومبر دوبيراسيون، وباش نعرفوا لو نومبر دوبيراسيون لازم نعرفوا لا طاي دي دوني. دونك نشفاو على هذا التسلسل هذا. داكور ما بين لي كونسيبت. كي نقولوا ان تي دو ان هنايا واش ريبريزونتي؟ بون تي دو ان رانا نحوسو نحسبوا لو نومبر دوبيراسيون. ان سي لا طاي دي دوني. داكور دونك في لا كومبلكسيتي تاع tous les cas نحبوا نحسبوا لو نومبر اكزاكت ولا نحوسوا نحسبوا لو نومبر اكزاكت دي زوبيراسيون quel que soit n. D'accord. Donc نروحوا لا كومبلكسيتي دو بير دي كا دبليو دو ان. بون دبليو هذيك اذا حبيتوا تعرفوا جايه من worst case. Le pire des cas l'anglais worst case على هذيك دبليو. C'est le nombre d'opérations dans le cas le plus défavorable. C'est-à-dire le nombre maximum d'opérations requis. Le plus longtemps d'exécution. كيما هنا l'exemple هذا تاع لا فوي سيكونسيال. وشي هو لو بير دي كا؟ سي ان كومباريزون. هذا هو لو بير دي كا. worst case عندنا ان كومباريزون، ان اوبيراسيون دو كومباريزون. دونك هذا سي لو بير دي كا. لو ميور دي كا بي دو ان، و بي جايه من بيست كيس داكور en anglais. ديول دو بير دي كا يعني العكس تاع بير دي كا. نحوسو على لو كا فافورابل. لو كا فافورابل في ليكزومبل هذا تاع فوي سيكونسيال هو 1. في لو كا فافورابل عندنا اون سول اوبيراسيون دو كومباريزون، نكومباريو ليليمون ريشيرشي مع ليليمون الاول تاع لا ليست نلقاوه كاين سي بون يحبس الالغوريثم. هذا سي لو كا فافورابل. وكاين لا كومبلكسيتي موين ا دو ان. ا هذه جايه من افريج اون انجلي سا فو دير موين. دونك ا دو ان واش هو؟ سي لو نومبر موين دوبيراسيون دو باز requis pour un problème de taille n. Voilà, هادو هما لي تيب d'analyse de complexité temporelle. D'accord. وكنروحو le dernier slide في la complexité temporelle, le slide 35. راح نشوفو des exemples. عندنا اكزومبل تاع multiplication de matrice وعندنا اكزومبل تاع فوي سيكونسيال. في multiplication de matrice la complexité تاع tous les cas هي اللي تتابليكا مليح في لو كا هذا. ما كانش بير دي كا وما كانش ميور دي كا. لو نومبر دوبيراسيون راهو فيكس en tous les cas. داكور. في لا فوي سيكونسيال نقدروا نحسبوا لا كومبلكسيتي تاع بير دي كا كيما حكيت لكم. قلت لكم بير دي كا نديرو ان كومباريزون، ونقدروا نحسبوا لا كومبلكسيتي تاع ميور دي كا كيما قلت لكم هنايا كي تكون عندنا اون سول كومباريزون، كي يكون ليليمون ريشيرشي يكون في لو بروميير اليمون تاع لا ليست. ونقدروا نحسبوا لا كومبلكسيتي موين. لا كومبلكسيتي موين سا فو دير ليليمون ريشيرشي راح يكون في لو ميليو تاع لا ليست. ثم لو نومبر دوبيراسيون مش راح يكون ماكسيموم مش راح يكون مينيموم، راح يكون في النص 1 sur 2. داكور. utilisation كيفاش نستعملوا هاد لي تيب دو كومبلكسيتي. meilleur des cas généralement la plus facile à déterminer mais pas très utilisée. la complexité meilleur des cas سهله باش تحسبوها بصح ما عندهاش فايده. كي نقول لك انا في لا فوي سيكونسيال لو ميور دي كا راح تكون عندك اون سول كومباريزون، بصح لو ميور دي كا هذا ما يصراش ديما. ماشي راح توجور ليليمون اللي نريشيرشيه نلقاه في الديبي تاع لا ليست، امبوسيبل. راح تصرا بالك في 1% دي كا. داكور. لو بير دي كا facile à déterminer et la plus couramment utilisée. هي الكومبلكسيتي تاع بير دي كا هي ثاني facile à calculer، بصح طري جوتيل ماشي كيما تاع الميور دي كا. هي طري جوتيل باسكو تعطينا لو ماكسيموم. في لو بير دي كا هاو شحال من اوبيراسيون راح ديرو، هذه هي اللي نستعملوها بزاف. ميور دي كا ما نستعملوهاش بزاف. الموين كا بلو كومبلكس ا ديتيرميني. لا كومبلكسيتي تاع موين دي كا بلو كومبلكس ا ديتيرميني، صعيبه شويه باش نحسبوها. on doit associer une distribution de probabilité aux différentes données possibles à l'entrée. لازم نخدموا فيها بلي probabilité، ولازم نخدموا لازم نمدوا دي probabilité لديفيرون كا. و سي كومبلكس ا ديتيرميني. دونك تلقاو لا بلوبار دو طون نخدموا بزاف بلا كومبلكسيتي تاع بير دي كا
و لا كومبلكسيتي تاع تو لي كا، هادو هما اللي تستعملوا بزاف، سورتو بي دي كا، هذه نخدموا بها بزاف. دونك فوالا هنا نكون كملت لكم لا بارتي اناليز دو كومبلكسيتي تومبورير، كومبلكسيتي زالغوريثم باردون في لو كور هذا. لا بروشين بارتي في هذا لو كور هي لوردر دو كومبلكسيتي، بالك ندير هاد لا بارتي بوتيتر. على بروشين فيديو ان شاء الله. السلام عليكم.